Okay. Tanawa guys oh. Power kay pagahimo ang radiator guard ana guys. Awa. Oh. Awa. Exhaust pipe specialist Tagum. Wapo kay pagabirada guys oh. Tanawa kung sa kabaga ang oh 6mm siguro rin. 6mm. Na nakabaga atong kuan guys ato ang skid plate. Oh tapos radiator guard o murag enduro engineering o narang nag-iya guys oh. Shout out exhaust pipe specialist sa mga gusto magpahimo og mga radiator brace, mga engine guards, chain guide, tambotso, full exhaust system o kanang kuan kanang rotor guide. Rotor guard kompleto ha, kompleto. Dili gyud ni ingog kanang gi lamo-lamo lang pagtrabaho na. Pwede na to himuan. Kana dito ra sa exhaust pipe specialist Tagum. Akong motor gyud padala ra dito guys. Libre pa jud hatod, libre pa jud uli dire. Yaya lagi ay. Nya brato ra pa jud kayo. I-PM lang ninyo guys ha. Exhaust specialist, exhaust pipe specialist. Si Idol Allen Stanley. PM lang yung page, yung Facebook. Okay, alright. Bye-bye.